خیر من به کار میروم. کودک را خوب نگاه کن. خب انا این باشون این چی؟ سومی 4 بالونتون. سومی 4 بالون؟ بله تو جدی میگویی؟ بله الکی پول 4 بالون را جمع کردی؟ بله هیچ باوریم نمیآید که در مدت اینقدر کوتاه پول 4 بالون جمع می شود. به این هم هر روز دمهای بالون هم می بر آمدن و در هر جا بالون ها سوز می شدن. رحمت به تو. خودت را با کودک احتیاط کن. خب من بعد از کار حتما رفته بالون هایم رو نو میکنم. خیر سلام علیکم. سلام سوزی خوبی اکا؟ میشینی؟ نه تاکسی در کره. او اکا تاکسی ما برای تاکسی طوری سر دایی جبود اومدم. هایش که اکا بریم؟ کدام طرف؟ طرف های همین پایتخت هموسو. بسیار مونده شدیم. بسیار بد مونده شده که بسیاری بد نوشیدی. خیلی زندگی هم نوشه که دیگه چه میکنی همین. مگدون برای یاشتان مشکلی بسیار داره چی در زندگی؟ هر روزی زن گرفتم که فقط پرابلم های ما حل نمیشه. زن داری یک اوخیان؟ آه شکر خدا زن دارم. یک تا فرزند دارم. زور نکی. خیلی ولی نو زن مونده که بودک ندارم. خیلی کن میشویم بادا اونه که من همی زندگی ندوالیم. همی زن مردم ندوالیم. همی زنم چی کاری کرد من بخشیده من که کرد نمیبخشم. بعد وابشه آدم من نمیبخشم. برای همی 100 میزنم کسی بگه ببخشیش نمیبخشم. بخیر او خیر؟ اگه جو بخیر نمیشه. اگه نحرمتی سخت میکنه چی؟ خیلی نحرمتی سخت میکرد من میبخشیدمش. خیلی گناه وزبینی کده یکه. چی پدر مادر قطعی یگان رفتار نجا میکنه؟ نه ما جدای ما در دیگه جو زندگی میکنه نه حیات ما دیگه همین نمیبخشیمش. من نمیبخشیمش. کار خیانت کرد؟ نه این خیلی هم نه. مادامی که خیانت نکرده از همه گناه عظیم برای زن خیانت است. مادامی که خیانت نکرده است زن پاک دامن است. با تو رفتار خوب دارد، با پدر و مادرت رفتار خوب دارد. پس سببش چی باشد؟ سببش که تو این قدر بدخشم شده رفته شراب می نوشی؟ من کار میکنم اکا. همین سهر ای خوب خستم زنی من خونه شون رفته ای اوچه و اوتش 1,500,000 تومان قرض کرده رفته ای بزرگ پولی خرید کرده تمام چیز همین روی دنیا را در دوری خونه ریختگی. انا من پول که دارم من نپرسیده همش خودش خریده آورده. این من همین گناه همین خاله من نمیبخشمش. یه بچه بهترین زن خداوند خود داده بوده. نه با چی دارم پول دارم ای من نمیگیره رفته خوش تومنم قرض کرده آورده پگه ما باید بتون او این پول نگیریم ما اومدیم اینیم جا میخرم شکل. بسیار جوانی با دولت بوده خودت. مردهای خیر زنها رو آرزو میکنن. مرد مالو من که همجا من که من اینیم خیروس میرم.
салом алейкум. Холаҷон ба шумо такси лозим? Не, додарҷон. Додарҷон, ман мушкиле дорам. дар хона ман 4 ятими гурусна дорам. шавҳарам аз дунё гузаштааст. меросе ки аз падарашон монда буд тамом шуд. ман талбанда нестам, додарҷон. ман агар талбанда мебудам, дар пеши бозор ягон масҷид рафта мушкиламро ҳал мекардам. аммо ман аз шаб шабона мебароям, то ки як тика нун ёфта фарзандонамро диҳам. агар нуне дошта бошӣ ё ягон суме дошта бошӣ, ба ман хайр кун. хайри шуморо худо бармегардонад. холаҷон, зиқ нашавед. ма инро гиред, рафта мушкилиятонро ҳал кунед. зиқ нашавед холаҷон. раҳмат додарҷон, баракат ёбӣ додарҷон. бачаҷон, охир ин пул барои ман бисёр аст. ман ин қадар нагуфта будам. пули ду нон гуфта будам. ҳа мардак, балонҳоро иваз накардед? имрӯз гуфтед иваз мекунам. замаҷон, ростӣ рафта балони нав харидам. назди усто бурдам. дар назди усто одам бисёр буд. бениҳоят одам бисёр буд. ба усто гуфт ки агар ки навбатат расад, ман худам даъват мекунам. ба ҳамин хотир ба ин балонҳо як ду се рӯз дигар гаштан мумкин. агар ки навбатам расад, усто худаш даъват мекунад. баъд рафта балонҳоро нав мекунем. хуб, дигар короятон хуб будам имрӯз? ростӣ бисёр монда шудам. Ой, ҷонямчи. ина ба шумо равон кардам. ин чӣ? устое ки дар навбат истода будед, ҳамон кас омад гуфт ба акаи саидгӯед ки фардо субҳ аввал навбати шумо будааст. Биё, ой, тамом. як бор дигар бор инро ки равон кард? инро усто равон кард. гуфти фардо субҳ навбати шумо будааст. дар инҷо суроға шад. фардо бия балона.
салом алейкум ака. Акаҷон амҷа устухонаи ака Аҳмад ки ҷода боша? ҳа, устухонаи Аҳмад. Дасти чап 100 метр. Раҳмат ака. Хоб. бобоҷон, баллонҳои мошини акамро иваз кун. салом алейкум ака. салом алейкум. акаи Аҳмад шумо ҳастед? бале, ман. ин мактубро шумо равон кардед? бале, ман равон кардам. акаи Саид шумоед? ҳа, бале, ман. марҳамат, шинед. шояд шумо иштибоҳ карда бошед. ман ягон хел навбати шуморо интизор набудам. яъне ман шуморо бори аввал мебинам. бародар, ман ягон хел иштибоҳ накардам. ту чӣ кор кардӣ? чӣ хел яъне чӣ кор кардам? яъне шумо чӣ кори хайр кардед? ман кори хайрама намедонам. чӣ гап аст? шумо ин қадар ғамгин шудед. моҷаро чист? бародар, 3 шаб мешавад ки паёнбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам дар хоби ман медарояд. 3 шаб мешавад ки паёнбари худо ба ман мегӯяд ки рафта аз ҳисоби худат баллонҳои мошини Саидро нав кун. шаби сеюм дар хобам даромада гуфт: агар хоҳӣ ки дар рӯзи қиёмат шафоати ман насибат гардад, баллонҳои мошини Саидро нав кун. бародар, шумо чӣ кори хайр кардаед? ман тавбанда нестам, додарҷон. агар нуне дошта бошӣ ё ягон суме дошта бошӣ, ба ман хайр кун. хайри шуморо худо бармегардонад. ман ҳеҷ кор накардам. он пиразан дой он пиразан буд ки паёнбари худоро ин қадар беқарор кардааст.